Bismillahirrahmanirrahim. Professor Saeed Ahmed from Admire College of Science and Commerce, Multan. Today I am going to deliver the lecture on the Pakistan's agriculture sector. Topic is role of agriculture credit. The economy of Pakistan, issues of Pakistan economy. So सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रेडिट क्या है. What is credit? The word finance, loan, debt can interchangeably used for credit. Credit is the use of someone's fund in exchange for a promise to pay with or without interest at later date. यानी किसी दूसरे के फाइनेंस को इस वादा के साथ इस्तेमाल करना कि कुछ अरसे के बाद वो आपको रिटर्न कर देंगे, तो इसको हम क्रेडिट कहते हैं. आप जब रिटर्न करेंगे तो इस पर विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है या विद इंटरेस्ट भी हो सकता है लेटर डेट में. सो क्रेडिट इन्वॉल्व टू पार्टीज, द वन इज द लेंडर, अनदर इज द बोरोवर. दो होंगे. रूरल क्रेडिट्स, क्योंकि हमारा टॉपिक है रूरल क्रेडिट, तो रूरल क्रेडिट इज अ वाइडर कंसेप्ट देन एग्रीकल्चर क्रेडिट. इट रेफर टू द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरिया. यानी देही इलाके के लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो कर्जा दिया जाता है उसे हम रूरल क्रेडिट कहेंगे. अब रूरल क्रेडिट इज रिलेटेड विद फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़. दोनों एक्टिविटीज़ हो सकती हैं किसान की. फार्म एक्टिविटीज़ भी हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी हैं. अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में लाइक फिशरीज़ है, फॉरेस्ट्री है, स्मॉल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, एजुकेशन, हेल्थ एट्सट्रा. तो ये चीज़ें जो हैं हमारे एग्रीकल्चर क्रेडिट में आती हैं. इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ रूरल क्रेडिट. वी कैन डिफाइन रूरल क्रेडिट एज रूरल क्रेडिट रेफर टू द अमाउंट ऑफ लोन provided to the rural people who are farmers, tenants, landless, laborers, rural artisans and craftsmen. Agriculture credit is a limited concept. It refers to the growth and development of farming sector only. यानी सिर्फ काश्तकारी के लिए जो कर्जा दिया जाएगा वो हमारा एग्रीकल्चर क्रेडिट कहलाएगा. इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस और काजेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट. Agriculture credit is an important for achieving higher production. According to Planning Commission of Pakistan, none of the projects of rural development can be completed until adequate arrangements are made for the very visibility of cheaper credit on easy conditions. जब तक किसान को सस्ता कर्जा प्रोवाइड नहीं होगा तो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि वो प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं हो सकेंगे, रूरल डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी. सो इसमें रोल ऑफ क्रेडिट इज इंस्ट्रूमेंटल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वेयर पाकिस्तान फार्मर्स ऑफन लैक फाइनेंस. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर हमारे किसान के पास फाइनेंसेस की कमी है नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट वाइटल फार्मिंग एक्टिविटीज़. लाइक वाइटल फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं कि जैसा कि वो ट्रैक्टर ख़रीदना चाहता है, हार्वेस्टर ख़रीदना चाहता है, ट्यूबवेल्स लगाना चाहता है, या इसी तरह से कोई और उसकी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं जो उसकी हेल्प करते हैं एग्री सेक्टर के अंदर, तो वो उसके पास ख़रीदने के लिए उसके पास फाइनेंस की कमी है तो उसको क्रेडिट की ज़रूरत है. तो क्रेडिट का बहुत अहम किरदार है कि अगर ये उसको चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, ये इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है. तो इसमें हम देख रहे हैं काजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट. द काजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इज एज फॉलोज. सबसे पहले है कि अगर किसान को कर्जा मिलेगा तो परचेज ऑफ प्राइमरी इनपुट्स. प्राइमरी इनपुट्स क्या हैं? प्राइमरी इनपुट्स वही हैं जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जिसमें हम कहते हैं ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, सही है, बिल्डोज़र है, लेवलर है जो उसने ज़मीन को लैंड को लेवल करना है, लेवलिंग के लिए यूज़ करना है. तो इसी तरह से पेमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड वाटर रेट. अब ये लैंड रेवेन्यू क्या है कि जो उसने पेमेंट करनी है, ज़मीन के कुछ टैक्सेस हैं, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यूज़ वो पे करने हैं, उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत है. वाटर रेट, जो पानी उसको मिलता है नहरी निज़ाम के तहत, उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह इम्प्लाई होते हैं वो उसने पे करने होते हैं. परचेज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ख़रीदने के लिए उसको अमाउंट की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, उसके पास फाइनेंस नहीं है तो टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल्स या ख़रीदने के लिए उसको फाइनेंस की ज़रूरत है. कंस्ट्रक्शन पर्पस, उसने प्रोडक्ट तैयार कर ली है, उसके पास प्रोडक्ट रखने के लिए जगह नहीं है, उसने गोडाउन्स बनाने हैं या वेयर हाउस बनाने हैं, स्टॉक रूम्स बनाने हैं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है. नेचुरल कैलामिटीज़, अक्सर औकात उसकी फसलों पर बीमारियां आ जाती हैं, फितरती आफात आ जाती हैं जिसकी वजह से उसकी फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो उससे बचने के लिए नेचुरल कैलामिटीज़ से उसके क्रेडिट की ज़रूरत है. इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लैंड,
اس کو اپنی زمین کی بہتری کے لیے، اس کی ویلیو بڑھانے کے لیے، اس کو ریکلیم کرنے کے لیے بھی فائنانس کی ضرورت ہے۔ لمیٹڈ اسکیل آف کاٹیج انڈسٹریز، ہمارے ہاں کاٹیج انڈسٹریز جو بیس کرتی ہیں ایگریکلچر کی وہ بہت کم ہے، ان کا پیمانہ بہت کم ہے، اسکیل کم ہے، تو اس اسکیل کو بڑھانے کے لیے، ان کو وائڈ رینج میں لانے کے لیے بھی اس کو فائنانس کی ضرورت ہے۔ ڈیفیکٹو مارکیٹنگ سسٹم بہتر کرنے کے لیے بھی فائنانس کی ضرورت ہے۔ اب مارکیٹنگ سسٹم جو کہ اس نے اپنی پروڈکٹ پروڈیوس کی ہے، تیار کی ہے، اس کو مارکیٹ میں لے کے جانا ہے، تو مارکیٹ میں لے کر جانے کے لیے اور اس کو وہاں پر سیل کرنے کے لیے، اسے اچھی مارکیٹنگ کے لیے فائنانس کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد ہم نیکسٹ سلائیڈ پر جاتے ہیں، جس میں پیمنٹ آف انہیریٹڈ ڈیٹ۔ ہمارے ہاں کسان جو ہے وہ ایسا الجھا ہوا ہے کہ اس کے بڑوں نے، اس کے بزرگوں نے، اس کے آباء و اجداد نے، انسیسٹرز نے قرضہ لیا ہوتا ہے، تو وہ قرضہ پھر آگے نسل در نسل شفٹ ہوتا رہتا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے بھی اس کو فائنانس کی ضرورت ہے۔ پاپولیشن پریشر آن لینڈ، زمین کے اوپر پاپولیشن کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے، آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے اب زمین کم ہے جس پر کاشتکاری کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، گھر بن رہے ہیں، تو پریشر بڑھ گیا ہے، تو پیداوار پوری نہیں ہوتی، تو پیداوار بڑھانے کے لیے اس نے فرٹیلائزر یوز کرنی ہے، اور اس طرح سے جو اکوپمنٹس ہیں یا کوئی میڈیسنز ہیں جس سے پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس نے اس کو یوز کرنا ہے۔ سو انسرٹن ویدر کنڈیشنز اینڈ سیریمنیز، اچانک کوئی موسمی حالات بدل جاتے ہیں جو اس کی فصل کو نقصان بھی دیتے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھا بھی ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے کچھ سیریمنیز ہوتی ہیں جو اس کے اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی اس کو فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لٹیگیشن، ہمارا اکثر یہ جو کسان ہے وہ زیادہ سے زیادہ کہیں نہ کہیں لٹیگیشن میں پایا جاتا ہے۔ لٹیگیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ کہیں پر کسان جو ہے وہ اس میں اپنا عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانے میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچانا ہے اس کو۔ پرچیز آف نیو لینڈ، نئی زمین خرید کرنی ہے تاکہ وہ اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ، دی اینڈ۔